또 만날 수 있는 기회가 있다면 좋을 것 같습니다. O ganahan siya o naglaom siya nga makakita ng puta usog puhon. 그동안에 집회에 참여해 주셔서 감사를 드립니다. O naglipay siya o nangayon siya pasalamat kaniya kay naamod diri or nakapin mo diri sa seminar. 앞으로 여러분들에게 제가 전한 복음을 여러분들이 필리핀 복음화 시키는 데 꼭 사용했으면 좋을 것 같습니다. O ganahan siya o naglaom siya ninyo kanang mga sermon yung ipaminaw karon sukad atong sa kada hangtod karon kinahanglan ninyo gamiton ng sayo sa mayong balita para ma-develop atong ang country ng Pilipinas. 네, 이번 시간에 또 여러분들에게 천국 비밀을 복음을 전하고 복을 받은 다윗 왕에 대해서 말씀을 풀어드리려고 합니다. O ganahan siya mag-iambay kaninyo ng kapahin ni Haring David or unsay sekreto ni Haring David or giwasan niya pagdawat ang panalangin. 그러면은 본문 말씀을 들어가겠습니다. O katong basahon diri sa Biblia. 사무엘상 17장 40절을 펴봅니다. 사무엘상 17장 40절. Ato diri sa ikaduhang Samuel kapitulo 17. 사무엘상 17장 40절. 사무엘상 17장 40절 우선 한 절 말씀만 보도록 합니다. Atong basahon diri sa unang Samuel kapitulo 17 versikulo 40. 손에 박대기를 가지고 시내에서 매끄러운 돌 5을 골라서 자기 복장의 재고 곧 주머니에 넣고 손에 볼매를 가지고 블레셋 사람에게로 나가니라. 아멘. sa iyang puti, dala ang iyang lambuyog, midool siya kang gulaya. 어제 제가 다윗 왕을 성경에서 읽을 때 육적인 왕으로 읽지 말고 전도왕으로 다윗을 읽어야 된다고 그랬습니다. O nakasulti siya kanihang punta nga sa kung maglantaw ta sa ni Haring David, dili ta maglantaw niya nga pisikal kung dili maglantaw ta sa nga espirituhan ng hari. 많은 분들이 다윗 왕을 육적으로 전쟁을 많이 한 왕으로 알고 있는데 그것이 아니고 영적인 복음을 많이 전한 전도왕으로 여러분들이 읽으시기 바랍니다. Kinahanglan nato sa aton nga si Haring David, dili siya hari nga sige ra ato dito sa kubag, pero kinahanglan nato masabtan na si Haring David kasangyaw sa maayong balita sa tanang mga tao. 오늘 본문에서 매끄러운 돌 5을 골라서 자기 목자 제구에 넣었다고 했습니다. Gisulti diri sa Biblia nga si Haring David, si David nagkuha siya lima kabuk hamis nga mato yang gibutan diri sa iyang kililo yang gilaban ni Goliath. 다윗이 골리앗을 죽이러 갈 때 물맷돌 5개는 어제 제가 잠깐 말씀을 드렸습니다. 돌이 아니고 예수님의 복음, 사망의 문제, 질병의 문제, 사망의 문제, 죄의 문제, 질병의 문제, 가난의 문제, 저주의 문제, 이 5가지 복음을 말하는 것이라고 했습니다. Na siya gisulti kaning lima ka bato kay mo ni siya ang mga pulong sa Ginoo like pulong sa tulor, pulong sa kamatayon, pulong sa kalisdanan, ang pulong sa 골리앗은 키가 큰 사람이 골리앗이 아니고 불신앙을 가지고 있는 불신앙을 크게 가지고 있는 사람을 골리앗이라고 영적으로 하는 것입니다. O kinahanglan masabtan nga si Goliath kay dili ra siya tawo kundi dautan siya pagkatawo. 아무리 불신앙이 큰 사람도 예수님의 복음 5가지를 가지고 나가면 그 사람은 쓰러지게끔 돼 있는 것입니다. Pero si Goliath kay makamatay siya kasi si David gadala siya limang bato or gadala siya limang pulong ni Jesus. Yang igunit ang limang pulong ni Jesus. So na pasilipidad kasi Goliath mapatay din siya.
다윗이 어린 소년으로서 골리앗을 쓰러뜨리게 됐던 것은 복음을 확실하게 5가지를 알고 있었던 사람이었기 때문에 그런 것입니다. O si David nga samtang gamay pa siyang kakabatan, yang gidala or kabalo na siya kung sa ipasabot sa pulong ni Jesus muna nakapatay siya, patay siya ni Goliath. 우리는 불신자들에게 나갈 때 반드시 예수님의 복음 5가지를 확실하게 알고 나가야 된다라고 내가 말했습니다. O nakasulti siya nga kung sangyato sa pulong sa Ginoo sa laing mga tao kinahanglan nato dalon ang lima ka gospel ni Yesu Kristo. 다윗은 어린 나이에 이스라엘 온 군대는 골리앗을 치러 나가는 사람이 없었는데 다윗은 이 5가지 물맷돌을 가지고 골리앗을 가서 쓰러뜨렸다고 한 것은 복음을 가지고 골리앗을 쓰러뜨렸다는 얘기입니다. Mana siya sultingan, si David gadala siya di makabato yang ipatay si David. Pero ang layo pasabot si David gadala siya pulong sa Ginoo. Yang gamit sa pulong sa Ginoo yang napatay si Goliath. 바로 5가지 복음을 확실하게 가지고 복음을 전하러 나갔었기 때문에 다윗은 전도왕이 되게 된 것입니다. Kaya muna si David gadala siya ang gigamit niya ang pulong sa Ginoo sa pagpatay ni Goliath. Muna nahimo siya ang espiritu ng hari. 모든 사람에게는 사망의 문제, 죄의 문제, 질병의 문제, 가난의 문제, 저주의 문제가 다 걸려 있는 것입니다. O kanang ubang mga tao kay nasilay dako kay problema sa ilang kasing-kasing. 오늘은 다윗이 복을 받은 것을 여러분들에게 복음 전하고 복 받은 것을 여러분들에게 소개하려고 합니다. O ganahan siya mag-isulti kaninyo unsang panalang ng gidawat ni David. 그래서 내가 여러분들에게 제일 처음 시간에 5가지 복음은 예수님의 복음은 5가지라고 얘기했습니다. O nagsulti siya kaniyang punta nga naay limang kabuk ang gospel. 내 영혼이 구원받는 것과 내가 살고 있는 집과 내가 소유하고 있는 곳에 서서 사단마귀 귀신들이 다 떠나간다라고도 알려드렸습니다. O nagsulti siya kaninyo nga tanang daotang espiritu nga kinahanglan nato i-cast out. 여러분들도 사망의 문제, 죄의 문제, 질병의 문제, 가난의 문제, 저주의 문제를 가지고 다른 사람들에게 복음을 전하러 나가면 다윗과 같이 어떤 골리앗도 다 쓰러뜨릴 수 있다는 것을 말하는 것입니다. Muna siya pasabot nga sa bisag asa ta mga sa bisag asa ta magsangyo sa mayong balita kinahanglan nato ni daloon ni lima ka bupulong ang ni Jesus. 다윗이 유다 왕이 되고 이스라엘 통합 왕국이 되고 그랬던 것도 복음을 많이 전하는 사람들을 모았기 때문에 그런 왕이 되었던 것입니다. Ug si Hari David kay nakahari siya dito sa Judea o dito sa tibok Israelita munang nahimo siya maalamong hari or nahimo siyang espirituhan ng hari. 그러면은 사무엘상 30장 9절을 봅니다. O atong abriyon diri sa unang Samuel kapitulo 30. 사무엘상 30장 9절. Ang bersikulo 9. 30장 9절 10절을 읽어봅니다. Basa nato bersikulo 9 o bersikulo 10. 사무엘상 30장 9절 10절. 이에 다윗과 또 그와 함께한 600명이 가서 부올심에 이르러 뒤떨어진 자를 거기 머물게 했을 때 곧 피곤하여 부솔 시내를 건너지 못하니 200명을 머물게 했고 다윗은 400명을 거느리고 쫓아가니라. 아멘. Kay napabilin man ang aktuandad nga dili nga makasugakod pagkapang sa suba. 다윗과 함께한 자들이 600명이 전쟁을 하러 나가던 사람들이 있었다는 것을 기록한 내용입니다. Pag isulti diri nga si Haring David kadala siya 600 ka sundalo. 다윗과 함께 전쟁을 하러 갔다는 사람들은 어떤 뜻이냐면은 다윗과 함께 복음을 전하러 나갔다는 사람을 말하는 것입니다. Ang pasabot nga si Haring David kadala siya 600 ka sundalo kay ang lain pasabot ang si David gadala siya 600 ka uban niya or ang 600 ka uban niya para magsangyo sa mayong balita. 그때 다윗은 유다의 왕이 되었습니다. O nga na panahon na si Haring David kay naghari siya dito sa Judea.
그러면은 통일왕국을 이룰 때는 다윗 주변에 얼마만큼 그리스도 용사가 있었나, 복음을 전하는 사람이 있었나를 또 알아보려고 합니다. O kinahanglan ta makabalong sa paghari ni Haring David diri sa tibok Israel unsa na po yung pagsa niya ang mayong balita. 사무엘하 24장 9절을 봅니다. O katong basahon diri sa ikaduhang Samuel, 사무엘하 24장 9절. kapitulo 24. 사무엘하 24장 9절. Versikulo 9. 요압이 백성의 수를 왕께 보고하니 곧 이스라엘에서 칼을 빼는 담대한 자가 80만 명이요 유다 사람이 50만 명이었더라 라고 했습니다. Dito sa Israel nga angin mahimong sundalo o 500,000 dito sa Huda. 유다 왕에서 통일왕국을 이스라엘 북이스라엘과 통일왕국을 이룰 때는 다윗 왕이 왕이 되었는데 그때는 총 유다와 이스라엘 복음 전하는 자가 130만 명이 있었던 것입니다. O sa tibok Judea o sa tibok Israel ta sa paghari ni David 130,000 katawo man ito nanganganad nakapaminaw sa mayong balita pinaagi ni Haring David. 유다 왕이 될 때는 다윗과 함께 전쟁을 나갔던 사람이 600명이 있었는데 O sa panahon nga si Haring David na siya dito sa Judea mga garol 600 katawo nga ito. 통일왕국을 이루는 시대에는 그리스도 용사가 복음을 전한 자가 130만 명이 있었습니다. Pero if makakount dala tibok Israel ang giro ni Haring David 130,000 na natanan. 왜 하나님은 다윗에게 성전을 건축하지 못하게 한 이유가 있다고 했습니다. O nay usa ka rason nga ang Ginoo dili mosugot nga si David magama sa templo sa Ginoo. 하나님은 다윗에게 성전 건축을 하라고 그러면은 복음 전하는 일에 소홀하게 되기 때문에 하나님은 다윗 아들 솔로몬 시대로 성전 건축을 넘겼던 것입니다. Kay kung si Haring David mamutukos sa templo sa Ginoo, dili na siya ka-focus sa pagsangyo sa mayong balita. Munang ang pagtukos sa templo yang gibalhin sa ni anak ni David nga si Solomon. 다윗 왕이 그렇게 복음을 많이 전했기 때문에 다윗 왕의 40년 통치 세월과 아들 솔로몬의 통치 시절 40년 도합 80년이 이스라엘 나라의 태평 세월이 왔던 것입니다. Muna siya kinabuhi ang 40 years ng giro ni Haring David, ang 40 years po ni Haring Solomon, tanan 80 years ang gibuhat nila. 그러면은 솔로몬이 죽은 후 르호보암 솔로몬의 아들이 왕이 되었을 때를 그러면은 그때 그리스도 용사가 몇 명 있었나를 또 여러분들에게 알려드릴 것입니다. O sa patay na si Haring Solomon, ang ganap po siya mag-isulti niyo unsa na po ilain ang hitabo or pila na katawo pila ka Kristo na po ang nabilin sa panahon ni Haring Rehoboam. 열왕기상 12장 21절을 봅니다. At sa unang mga hari 열왕기상 21절. 열왕기상 adi sa unang mga hari kapitulo 20 열왕기상 12장 21절. kapitulo 11 versikulo 12. 열왕기상 12장 21절 말씀을 읽어드립니다. Kapitulo 12 versikulo 21. 르호보암이 예루살렘에 이르러 유다 온 족속과 베냐민 지파를 모으니 택한 용사가 18만 명이라 이스라엘 족속과 싸워 나라를 회복하여 솔로몬의 아들 르호보암에게 돌리려 하였더니 라고 했습니다. 솔로몬 시대가 지나고 그 아들의 시대가 왔는데 아들 르호보암 시대 때는 10지파가 떨어져 나갔습니다. O sa panahon ni Haring Rehoboam ang nahay 10 tribes nga nipahawa na. 열왕기상 12장 21절에 보면 유다의
싸움을 할 수 있는 사람이 18만 명밖에 없었습니다. Og niyang gisulti diri nga ang mga kagubat or makaapit sa gumat kay 180,000 na katawo. 다윗이 이스라엘 통일 왕국을 이룰 때는 유다 사람들이 50만 명이 있었습니다. Og dira sa panahon ni Hari David nga naghari siya dito sa Judea, naay 50,000 katawo. 유다 나라가 솔로몬 시대에 복음을 전하지 않아서 그리스도 용사가 50만 명에서 3분의 1인 18만 명밖에 안 남았었기 때문에 10지파 땅이 떨어져 나간 것입니다. Okay, sa panahon ni Solomon, wala sila kayo masangyo sa mayong balita. Ang 50,000 na yung 18,000 mula ang 10 ka tribes kay nangahawa na sila. 이렇게 나라도 복음 전하는 사람이 적으면은 어둠의 세력이 와서 어렵게 만들고 전쟁이 일어나는 것입니다. Kay kung dili ka magsangyo sa mayong balita or juta lang nga tawo nga magsangyo sa mayong balita, ang kangit or mga daotang espiritu muanhi diri or munglihog diri sa atong mga kiliran. 우리가 하나님 영광을 위해서 무엇을 해야 되냐면은 복음을 전해야 되는 이유가 또 있습니다. Una napay usa karas nganong kinahanata or nganong kinahanata magsangyo sa mayong balita. 하나님은 이 나라에 전쟁이 온다든지 어려움이 오는 것을 원하지 않습니다. Kaya ang Ginoo dili siya ganahan nga naay gubat mahitabo diri sa kalibutan. 여러분들이 지금 필리핀을 복음화시킨다면은 나라에 충성을 하는 자입니다. Okay, manikamot na nga sa pagsangyo sa mayong balita diri sa Pilipinas, malipay ang atong Ginoo. 여러분들의 문제도 복음을 전하면 해결받고 여러분들도 잘 살 수 있지만 Pag magsangyo ta sa mayong balita, ang problema nato sulod sa atong kasing-kasing masulbad po. 여러분들의 나라가 튼튼해가고 여러분들 나라가 부자가 되는 것입니다. Og mahim atong Pilipinas nga kusgan kayo mga country. 그래서 여러분들을 필리핀에 태어나게 한 것입니다. Muna kamo diri sa Pilipinas. 여러분들은 나라를 위해서 기도하면서 열심히 복음을 전해야 여러분 나라가 지난날 스페인과 같은 그런 사람들한테 문제가 전쟁이 안 일어나는 것입니다. Kaya kung magsangyo ta sa mayong balita, ang padayon nga pagkagsangyo sa mayong balita, ang dili ta mahunong ang kinahalan ta para dili ta maka-encounter lain na pong like mga counter para gibahan sa Spaniards na kutri sa una sa Spaniards sa una muna dapat kinahata mo sa mayong balita para dili ta manguba para mahimo musgan ang atong country. 다윗 왕이 복음을 많이 전하는 시대에는 이스라엘 나라가 80년 동안 태평 세월을 누렸습니다. O sa panahon ni Hari David kay naay kalinaw dito sa Israel. 그러나 솔로몬이 복음을 전하지 않고 아들에게 왕을 넘겨줬기 때문에 그때는 복음 전하는 사람이 없었기 때문에 그 나라가 10지파 땅이 여러 왕계로 넘어갔던 것입니다. Kay sa panahon ni Hari Solomon niya wala kay tawo nga nagsangyo sa mayong balita o ang anak ni Solomon nga si Rehoboam na po'y anang hari or nag-control ang lugar. Ang dili na maayo kay ang pulo ka tribes ni pahawatan nga tunang sa laing lugar. 여러분들이 복음에 대해서 잘 알고 있어야 됩니다. O kinahanglan makabalo maayo unsay pasabot ang pulong sa Ginoo. 우리나라에서 복음을 많이 전하지 않으면은 흑암의 세력들이 계속 침범해서 우리나라를 점령하게 되는 것입니다. Kay kung dili ta magsangyo sa mayong balita diri sa Pilipinas sa mga dawatang espiritu mag-ihog diri bisang ansa. 그러면은 우리 후손들 시대가 자꾸 어려워지는 것입니다. O ang atong mga ancestors kay magalisod kay wala ta nagsangyo sa mayong balita. 여러분들이 두 가지를 알고 복음을 전해야 되는 것입니다. Kinahanglan mo makabalo aning duha ka klase o padayon sa sangyo sa mayong balita. 첫째는 복음을 전하면 나 개인도 복을 받습니다. Kay kung magsangyo ta sa mayong balita, kita po sulod
sulod na ito makadawat pagkapanalangin. 두 번째는 내가 살고 있는 나라가 복을 받습니다. O ang ikaduha kay kung magsayo ta sa mayong balita, di na kita makadawat sa panalangin kundi ang uban kong mga tao. 반드시 다윗과 같이 사망의 문제, 질병의 문제, 죄의 문제, 가난의 문제, 저주의 문제가 예수님이 전해야 되는 복음이라는 것을 여러분들이 확실하게 알고 나가서 복음을 전하시기 바랍니다. Ngunang dapat kinalato hinumduman ang lima ka gospel yung gisulti niyo. Before ta magsangyo sa mayong balita, kinahanglan nato i-remind unsali lima ka gospel before ta mato sa atong mission field. 노인들에게는 지옥과 천국이 있다고 알려드려야 됩니다. O sa atong para sa atong mga katigulangan or sa mga lolog-lola, ang atong isulti kay naay langit o naay impierno. 죄를 짓는 자에게는 죄를 지면은 지옥에 간다는 것을 알려줘야 O 됩니다. kinahanglan to sultihan nga kanang tao nga nakasala, kinahanglan to i-share o makasabot nila. If makasala ka, makaadto ka dito sa impierno. 질병을 앓는 자에게는 예수님을 영접하면은 당신을 질병을 갖다 주는 귀신들이 그 질병을 가지고 다 떠나간다라고 알려줘야 됩니다. O sa mga tao nga na mga masakiton, kinahanglan to sultihan nga if mutuo ka sa Ginoo, ang gahatag sa sakit or ang dawat ng espiritu nga gahatag sa sakit mo mahawa na siya. 가난한 자들에게는 예수님을 영접하면 가난을 자꾸 갖다 주는 가난하게 살게 하는 그런 사단 마귀가 당신에게서 다 떠나가기 때문에 부자가 된다고 복음을 전해야 됩니다. O sa mga tao nga kapobrehon ang galisod sila yung kinabuhi, ang atong isulti kay kumutuo sa Ginoo or mugdapat ka ni Jesucristo, ang tanan ng mga kapobrehon, ang tanan ng mga kalisod mawala na or mubago na pa din mong kinabuhi. 그런 복음을 모든 사람들에게 여러분들이 잘 전하는 그런 숙련된 사람이 되어야 되는 것입니다. Manang kinahanglan mo mahimong expert magsangyo sa mayong balita sa mga tao. 그럴 때 여러분들도 복을 받고 여러분들 나라가 복을 받게 되는 것입니다. Para makadawat po sa panalangin sa Ginoo, para makadawat po sila sa panalangin sa Ginoo. 그리고 오늘 또 한 가지는 누가복음 19장을 봅니다. At ang abrihan diri sa Lucas Kapitulo 19. 누가복음 19장. 누가복음 19장에 보면은 11절서부터 문화 비유가 나옵니다. Diri sa Kapitulo 19, versikulo 11, natay makita masampingay, may tungo sa napulo ka sa lapi. 19장 11절서부터 보면은 열 문화를 열 사람에게 나눠주고 장사를 하라고 한 내용이 나옵니다. Nasiya usa ka asulti ni gawas nga ang talian ng hatag siya pulo sa lapi sa pulo ka tawo. 여러분들이 집에 가서 그 내용을 한번 읽어보시기 바랍니다. O ganahan siya nga sa pagpauli ninyo unya kinahanglan niyo basahon ning versikulo 11 abot sa 27. 거기에 보면은 한 문화를 가지고 열 문화를 장사해서 남긴 사람이 나옵니다. Og nayo sa katawo mga was nga sa nakadawat og sa lapi. 그 사람은 왕이 열 고울의 권세를 주셨습니다. Ang talian kay nahatag siya pulo ka sa lapi sa usa ka tawo. 또 한 문화를 가지고 다섯 문화를 남긴 사람에게는 왕이 다섯 고울을 다스릴 수 있는 권세를 주셨습니다. Og sa usa ka tawo nahatag siya lima ka sa lapi. 그런데 그 권세는 그 다섯 고울을 다스리고 열 고울을 다스리면서 살으라는 것이 아니었습니다. Og isulti siya nga ang kaning sa lapi gihatag niya wala nila gitago or wala nila gitabi-tabi nga kundi naka-earn na po sila another 10, naka-earn na po sila another 5 na sa lapi. 그 문화는 복음을 전하는 복음 장사를 잘하라는 것입니다. Ang muna siya usa ka pasabot nga naman kanang sangyo sa mayong balita or kanang share sa mayong balita. 열 고울의 권세를 받은 사람은 하나님께서 복음을 전한 자에게는 물질의 권세를 준다는 것을 말하는 것입니다. Ang muna siya usa ka pasabot nga iyang i-support nag-support ang Ginoo pinagi sa materials or pinagi sa usa gibuhat sa tawo nga nakadawat og pulo ka sa lapi. 복음을 전하면은
물질의 복을 받게 되는 것입니다. Ay kung magsayang ta sa mayong balita makadawat at panalangin ang mga material nga panalangin o physical nga panalangin. 그것이 바로 물질의 권세를 주시는 것입니다. Muna siya usa ka otoridad. 그런데 물질의 권세는 한 번만 주는 것이 아니고 나에게 물질의 권세가 오면은 그 권세는 평생 동안 내가 사용할 수 있는 권세인 것입니다. Dili ra nato manggamit ang otoridad kasara kun dili hangtod sa kahangturan. 물질의 권세를 받아서 열 고울에 나눠주고 꾸어주고 가난한 자들에게 베풀으라는 뜻입니다. Ang mana siya usa ka pasabot nga kanang usa ka tawo nang kadawa siya pulo ka sa lapi. Kinahanglan tamong siya kinahanglan tamong tabang sa tawo nga kalisod. Kinahanglan tamong tabang sa tawo nga pobre kayo. 하나님은 복음을 전하는 거에 물질의 권세까지 결탁을 시켜놓은 것입니다. Muna gipadala niya siya sa Ginoo through materials kay tungod sa iyang gibuhat. 그래서 그 복음을 많이 전한 자에게는 열 고울의 권세를 주신 것은 열 고울에 가서 나눠주고 꾸어주고 베풀고 마음껏 도와줘가며 살으라는 권세를 평생 동안 쓰라고 준 것입니다. Ug giatagan siya ang tawo na kadawa to na pulo ka sa lapi giatagan siya otoridad sa Ginoo nga sa pagdayon sa pagsangka o sa pagdayon sa pagtabang sa mga tawo. 복음 전사를 다섯 문화를 남긴 사람에게는 다섯 고울에 가서 나눠줄 수 있고 도와주면서 사는 그런 권세를 주신다는 그런 비유의 말씀인 것입니다. O sa tawo nga nakadawat og lima ka sa lapi, ang niado na po siya dito og natabang siya or natabang siya sa mga tawo nga masakit o natabang siya sa tawo nga kalisod. 다윗 왕이 젊었을 때 복음을 그렇게 계속 전했었는데 늙게까지 자식 때까지 잘 살았던 것은 그 권세를 가지고 있었기 때문에 그런 것입니다. Ang anong si Hari David kay nakasangin siya maayo sa maayong balita kay na giatagan siya og otoridad sa Ginoo hangtod sa kahangturan hangtod namatay si Hari David. 여러분들이 복음을 열심히 전하면은 여러분들에게 그런 권세가 오는 것입니다. O kung maningkamot sa pagsayo sa may balita sa mga tao or sa mga tao nga nas kalisod makadawat ang otoridad gikan sa Ginoo. 그런 권세를 가진 자는 내가 돈을 지금 써야 되겠다라는 일이 생기면은 물질이 나에게 순복해서 내게로 들어오게 돼 있는 것입니다. O if makahuna-huna ta or makasingki sa imong huna-huna nga ganahan ka mo tabangan ni tawhana kinahanglan jud mo siya tabangan kay panalanginan ta sa Ginoo or i-support ta sa Ginoo padayon sa pagtabang sa mga tao. 우리가 하나님께서 주시는 법은 우리가 쫓아가서 잡는 것이 아니고 다가오는 것입니다. O kanang panalangin kay dili na to yapas or mato pala dito kay kuhaon ang panalangin kun dili ihatag ra sa Ginoo. 여러분들에게 반드시 복음을 전해서 여러분들도 그런 권세를 받고 여러분들 나라 필리핀도 잘 사는 그런 보좌가 되는 나라가 되시기 바랍니다. O muna kinahanglan mo sa mayong balita or matabang sa mga tao tabangan nato ang atong country nga Pilipinas para makatubo. 그리고 가난하게 살면은 항상 부자 사람들한테 당하는 것입니다. Kay kung dili nato ni buhaton or sigitag pagkinabuhi nga pobre kayo kanang ang dili mayang resulta mo gawa. 여러분들을 지금 이 필리핀의 이 시대에 태어나게 한 것은 하나님의 뜻이 있는 것입니다. Kay nganong nato diri sa Pilipinas or nganong natawo ta diri sa Pilipinas kay kinahanglan ta mo sayo sa mayong balita kay daghan kay tawo nga kinahanglan nato ron. 하나님은 여러분들에게 오늘도 저런 맛있는 고기 그런 거를 실컷 먹게 해가면서 이런 복음을 듣게 만드시는 겁니다. O kay gitabangan man ta sa Ginoo nga gitabangan ta sa Ginoo nga nakakaon pa ta gami karong gabi o nakapaminaw pa ta sa pulong sa Ginoo. 그리고 복음을 전하면은 여러분들이 기도를 드리면은 여러분들 기도를 하나님은 다 들어주시는 것입니다. Kay kung makasangyo ta sa mayong balita magpadayon sa mga tawo paminawan sa Ginoo ang atong mga pag-ampo. 그리고 한 가지 여러분들에게 또 내가 마지막으로 전하고 싶은 내용이 있습니다. O na po siya lain usa ka example or usa ka klase yata. 여러분들은 성경에 보면 그릇이 두 개가 나옵니다. O diri sa Biblia makakita tag duha ka sambingan or duha ka plato. 쓰임받는 깨끗하게 해서 쓰임받는 그릇이 나오고 O na usa ka plato nga magamit jud siya para sa Ginoo. 또 복을 받는 그릇이 나옵니다.
Una ang usa ka Pedro kay ang plato sa pagdawat sa panalangin. 깨끗하게 쓰임 받는 것은 영혼 살리는 일에 복음 전하는 일이 가장 하나님이 보실 때 깨끗하게 쓰임 받는 것입니다. O kanang usa ka plato nga limpyo kayo or kanang mayus kayo, muna siya pasabot nga makasangyaw sa maayong balita. 그런 자들에게는 하나님은 반드시 복을 주시기를 원합니다. O ganahan panalaginan ang Ginoo nga sa tawo nga sige sangyaw sa maayong balita. 그런 사람들은 또 복을 받을 수 있는 그릇도 준비를 해야 되는 것입니다. O kinahanglan pud ang magandang plato para makahatag ang panalangin sa mga tao. 복 받는 그릇이 준비되지 않으면은 내가 쓰임을 받았어도 복을 받기가 어려운 것입니다. Kay kung dili ta magandang sa plato para sa panalangin, maglisod pa tayo dawat sa panalangin gikan sa Ginoo. 나는 여러분들에게 정직하게 살길 원합니다. O ganahan siya or nagdaog siya nga magkinabuhi ang maayong kinabuhi. 바르게 살길 원합니다. O ganahan siya nga dili ta magkinabuhi nga daotan. 모든 것은 말과 행동이 같아지기를 바랍니다. O ganahan siya nga maglihok ta dili ra pinagi sa lihok ra ba't pinagi sa pagtuo. 바울 사도처럼 열심히 일을 해가면서 복음을 전하시기 바랍니다. O kinahanglan ta magpareha kinailan ni Apostoles Pablo. 절대 거짓말을 해서는 안 됩니다. O dili ta pwede mantinoplo. 하나님께서 보실 때 여러분들 심령에 합당해야만 복을 주시는 것입니다. Kay kung maayo ang atong binuhatan ato ba sa mga tao panalangin nato sa Ginoo. 여러분들이 아무리 복음을 전해도 합당하지 하나님께서 합당하다라고 깨끗하다라고 하지 않을 때는 복을 주시지 않는 것입니다. Kay kung dili ta kung makasaya ka sa maayong balita pero ang gitubag sa Ginoo nga wala pa siya satisfied ang Ginoo sa atong gibuhat, dili ta kadawat sa panalangin. 그래서 나는 여러분들에게 마지막으로 복 받을 준비도 그릇도 준비하라고 권하고 싶습니다. Munang ganahan siya kinahanglan mag-andam ta sa plato para sa panalangin. 우리는 일을 열심히 했으면은 복도 많이 받아야 그게 정상인 것입니다. Kay kung daghan na atong gibuhat diri sa simbahan or daghan natong sakripisyo diri sa simbahan, daghan pud atong panalangin. 사람들이 볼 때도 합당해야 되고 하나님이 보실 때도 합당한 삶을 살아야 복이 내게로 오는 것입니다. Makadawat ang panalangin ko kung aton kinabuhi masatisfied mo kinabuhi or masatisfied ang aton Ginoo. 하나님은 여러분들에게 정직하기를 바라고 깨끗하게 살기를 바라고 다른 사람을 도와주기도 바라고 또 하나님께 예배드리기도 바라고 착실하게 살기를 원하고 있습니다. O kung atong Ginoo kay ganahan siya makinabuhi ta og maayo, sige ra tag naa diri sa simbahan or sige tag musangyaw sa maayong balita. 그리고 약속을 하면은 반드시 여러분들은 약속을 목숨과 같이 지키려고 노력을 하시기 바랍니다. Pero if hatagan tag saad sa Ginoo kinahanglan jud nato i-keep ang saad sa Ginoo, dili nato i-break ang promise sa Ginoo. 사람과 약속이 하나님과의 약속과 같이 생각을 해야 됩니다. O kinahanglan usang atong munang sama taga saad sa isig ka tawo, parihara na siya nagasaad sa Ginoo. 하나님은 적당한 그릇에는 절대 복을 안 주십니다. Kaya ang Ginoo dili ta hatag ang panalangin kung dili pa siya satisfied sa unsa atong gibuhat. 하나님은 우리 심령을 다 비춰보고 계신 분입니다. Kaya ang Ginoo naglantaw nato unsa atong gibuhat diri sa kalibutan. 우리가 거짓말을 하나님께서 모를 거라고 거짓말을 한다면은 하나님은 절대 그런 거에 넘어가지 않는 분입니다. Kaya kung tinumplak ta diri or kung gabuhatag dili maayo nga batasan ang atong Ginoo dili malipay or dili siya masatisfied. 우리는 세상 사람과 달라서 더 정직하고 부지런하고 열심히 살면서 복음을 전해야 되는 것입니다. Kay dili matapay sa tawo nga diri sa kalibutan. Kristohan naman tag kinahanglan ta mo kinabuhi nga maayong binuhatan. 그리고 여러분들 주위에서 볼 때 여러분들이 착실하고 믿어질 때 여러분들이 전하는 복음을 그분들이 받아들이는 것입니다. Kay kung maayo pa natong binuhatan diri sa kalibutan or makalanto ka sa imong mga palibot, kinahanglan ka mo hunahon ang maayo unsa ang inyong maisulti or unsa nimo ang pagsangyo sa mayong balitaan ng tao. 여러분들은 다른 사람들이 다 그렇게 잘 속은
Bisang ubang mga tao nga wala sila kabalo nga unsa imong gibuhat pero ang atong Ginoo kabalo siya unsa atong gibuhat diri. 그래서 나는 여러분들에게 지금 이런 얘기를 다시 또 만난다면 그때도 또 이런 얘기를 또 할 것입니다. 그러나 여러분들과 이렇게 헤어지면은 언제 여러분들과 만날지 모르기 때문에 내가 그런 얘기를 단단히 일러주고 가고 싶습니다. Og nasulti siya ni stricto nga pinulungan kaninyo kay wala siya kabalo kung sunod makakita ba ta pohon. Pero if makakita ta pohon o mga sunod toy yan na po ni isulti balik-balik na ninyo. 여러분들이 그렇게 잘 살아야 여러분들 자식들도 그렇게 돈을 보고 사는 것입니다. Kay kung maayo atong kinabuhi diri sa kalibutan atong mga anak or atong mga ancestor masuhit po nato sa atong gibuhat diri. 또 있고 없고를 그걸 가지고 따지면 안 되는 것입니다. O dili ta nga mosalig sa atong kaugalingon. 그리고 여러분들에게 또 말하고 싶은 것은 복음으로 해서 물질을 쓰시기 바랍니다. O kinahanglan ito gamiton ang panalangin gidawat material blessings na kinahanglan nato i-share sa ubang mga tao. 복음지를 만드는데도 돈을 투자하시기 바랍니다. O ang atong kwarta nga na nato karon kinahanglan nato gastuon sa paggama sa gospel para sa mga tao. 다른 사람이 복음지가 없어서 복음을 전하지 못하는 것 같으면 돈을 들여서 만들어서 남겨주시기 바랍니다. Kaya nanayoban mga tao nga dili sila kapaminaw sa mayong balita kay wala nang tudlo nila or wala exam, wala gospel track, wala acceptance prayer nga nagibasahan nila. So kinahanglan ta magasto, kinahanglan ta maningkamot sa paggamao or sa pag-antam para makasangit sa mayong balita. 그렇게 해서 여러분들이 앞으로 하나님께서 보실 때도 합당하고 사람들에게도 합당한 자가 되시기 바랍니다. Muna kinahanglan ta makasatisfy solo sa atong kaugalingon sa usa natong angay diri sa atong buhaton. 한 달에 얼마씩이라도 작은 금액이라도 선교에도 물질을 쓰시면 좋습니다. Og maayo po siya nga bisag gamay ra atong kwarta karon bisag gamay ra ang kwarta ditag kaning kwarta kinahanglan po ta sacrifice kinahanglan po ta maghalat sa Ginoo. 그러면은 처음부터 제가 말씀을 드린 것을 정리해서 하나씩 다시 한번 복습을 하고 마무리합니다. Og kinahanglan siya makisama sa iyong preaching karon gabi. 제일 처음에 여러분들한테 구원받으면 어떤 문제가 해결되나를 말씀드렸습니다. O kung na nagsulti siya nga kung madawat ato ang self-salvation unsay mahitabo. 구원받으면은 내 영혼에 들어와서 내 마음에 들어와서 나를 주장하던 사단 마귀들이 다 떠나간다는 것을 말했습니다. Ang pasabot ato kay kung makadawat na ta sa salvation or makadawat na ta sa kaluwasan, ang tanang dawat ang espiritu mahawa sulo sa atong kasing-kasing. 또 예수님을 영접하면은 내가 살고 있는 집, 내가 소유하고 있는 곳, 내가 모든 관리하는 곳에서까지 악한 사단 마귀 귀신들이 방해하는 세력들이 다 떠난다고 알려드렸습니다. Kung nakasulti na siya nga kung mutuot ta ni Yesu Kristo, kung dawato na ito ang Yesu Kristo, ang tanang mga dawat ang espiritu nga nadiri sa atong simba, nadiri sa atong mga panimalay, mapahawa na tanan. 또 사망의 문제를 해결받는다고 했습니다. O nagisulti diri nga makasulbat ang problema sa kamatayon. 또 두 번째로는 죄의 문제를 해결받는다고 했습니다. O makasulbat po sa problema sa atong mga sala. 세 번째는 질병의 문제를 해결받는다고 했습니다. O makasulbat po sa problema sa kalisdanan. 네 번째는 가난의 문제를 해결받는다고 했습니다. O makasulbat po sa problema sa kapobrehon. 다섯 번째는 저주의 문제를 해결받는다고 했습니다. O makasulbat po sa problema sa tunglo. 그런 다섯 가지 문제를 방해하는 세력들이 다 떠나가기 때문에 그 다섯 가지 문제가 다 해결된다고 그랬습니다. O manang-iingon diri nga kanang lima kabog problema mosulbad yun na siya basta motuot sa Ginoo. 여러분들이 그 내용을 알고 있어야 여러분들의 문제도 해결되고 여러분들이 복음을 전하는 자들이 문제도 해결된다고 그랬습니다. Kay kung ato ni apply kanang lima kabog problems yang gisulti niya, makasangyan po tag maayo sa mayong balita sa mga tao ug masulbad po ilang problema. 다윗 왕이 바로 그 다섯 가지 복음을 확실하게 알고 골리앗에게 나갔기 때문에 골리앗을 쓰러뜨리고 왕이 된 것입니다. Kay si Haring David nakabalo siya or nakasabot siya unsa ning limang kabog problema muna nakabuntog siya ni Goliath. 여러분들이 호흡이 끊어지는 때까지 그걸 잊어버리면 안 되는 것입니다. Og bisang hangtod mamatay or hangtod sa katapusan dili nato ang ikalimtan ning limang kabog problema. 그리고 여러분들 자녀들에게도 그것을 알려주시기 바랍니다. O kinahanglan nga ito ang inyong mga anak.
메모를 해놓고 알려줘야 됩니다. O kailangan na ninyong isulat sa papel o itudlo sa imong mga kaigsuonan. 또 두 번째 날은 보면서 성령을 받지 못한 자들은 세상 살 때 죄를 회개하라고 했습니다. O sa ikaduhang adlaw na siya nag-igsulti siya kabayan ninyo sa napulo ka sugo unsaon niya paghinulsol. 또 두 번째는 예수님이 그리스도 메시아 만왕 여왕이시고 대제사장이고 선지자인 것을 알지 못했던 분들은 그것도 회개를 하라고 했습니다. Una po siya gisulti nga anang duha ka adlaw kanang mga tao nga dili mo tuon ni Jesucristo, kanang mga tao nga dili mo tuon nga si Jesucristo mao ang Mesiyas, kinahanglan po sila maghinulsol. 예수라는 이름은 구원자로 오신 하나님의 아들 이름입니다. Kaya ang pasabot niya ang ngalan ni Jesucristo kay muna siya nga atong manluluwas. 그리스도라는 직분은 그것은 직분을 얘기하는 것입니다. O muna siya atong Jesucristo. 대통령이 이름을 가지고 정치를 한 대통령이 되는 것이 아닙니다. O dili siya sama sa gibuhat diri sa kalibutan nga mga presidente. 국민들이 투표를 했을 때 대통령이라는 직분을 만들어줘서 대통령을 해서 다 통치하는 것입니다. Kay tungod ang mga tao diri sa kalibutan nag-vote sila og presidente mo nang ang natay presidente diri sa kada nasod. 우리 예수님이 만왕의 왕이시고 대제사장이고 선지자로 나와 함께하고 계시다는 것을 여러분들이 알을 때 사단마귀 귀신들이 쩔쩔매고 도망가는 것입니다. Kay mo kun makailat ang maayo sa Ginoo sa ni Jesucristo nga si Jesus mga hari sa tanang hari or si Jesus ang Ginoo ang Mesiyas ang tanang mga daot ang espiritu mahawad diri sa atong kasing-kasing sa atong hunahuna. 여러분들이 예수님은 그리스도라는 걸 모르면은 여러분들이 아무리 기도를 해도 여러분들 기도가 상달이 되지 않는 것입니다. Ay kung dili ta mo tuon ni Jesucristo ug magampo-ampo rata diri sa simbahan dili paminawan sa Ginoo ang atong ampo. 우리가 이 땅에서 기도를 하면은 천국에 천사들이 와서 금대접에다가 우리 기도를 받아가지고 천국에 예수님께로 올라가는 것입니다. Kay kung maabot diri sa simbahan ang mga anghel gikan sa langit ilang kuhaon nila ang atong prayer kasi ila idala dito sa langit. 그런데 내가 그리스도를 모르면은 공중에 있는 사탄마귀들이 우리의 기도를 금대접에다 받아가지고 가는 천사들에게서 땅에다 엎어버리고 기도가 상달되지 못하게 하는 것입니다. Pero kung dili ta mo tuo sa Ginoo ang atong pag-ampo kay kuhaon sa daotang espiritu ilarang ilabay sa yutaw ilarang ipasagdaan dili ta makaampo maayo. 그래서 내가 지금 모시고 있는 예수님은 그리스도라는 것을 만왕의 왕이시고 대제사장이고 선지자고 하나님의 본체라는 것을 여러분들이 잘 알을 때 내 기도가 상달되는 것입니다. Kay madawat kung motuo ta ni Jesucristo nga si Jesus mao ang Mesiyas or mao atong manluluwas ang dawaton sa Ginoo ang atong pag-ampo. 그래서 지금까지 그걸 알지 못했던 분들은 지금이라도 빨리 하나님 아버지 제가 예수님이 그리스도인 것을 몰랐었습니다. 저를 용서해 주세요. 예수님 이름으로 기도드립니다. 이렇게 반드시 회개하시고 넘어가시기 바랍니다. Kung adunay mga tawo karon nga wala gyapon kaila sa ni Jesucristo hangtod karon kinahanglan ta maghinulsol kinahanglan ta magampo nga ang Ginoo pasaylo ko kay wala ko kaila kanimo pag-ayo. 그게 여러분들 성령 받는 뒤에 걸림돌이 되는 것입니다. Kung makaabot ta kung makahinulsol ta makadawat ang balang espiritu. 그리고 저것도 온전한 주일 성수를 지키라고 했습니다. Una po siya gisulti nga kinahanglan ta magsimba kada Domingo. 예배 드리기 전에 찬양을 드리러 여기 올라왔을 때 찬양 사역자가 기도 드리기 전까지 이 교회에 오야만 온전한 주의를 지키는 거라고 했습니다. Una siya gisulti diri nga kanang mga worship leaders nga motindog diri sa atubangan before prayer time kinahanglan na diri sa simbahan. 그리고 이곳에서 예배가 끝날 때 목사님이 축도를 해야만 예배가 끝나는 것입니다. Og dili ta mangingon nga humana ang simba kay humana ang simba kay kakanta na pero ang pasabot nga humana ang simba kay ang pastor ga benediction prayer na. 중간에 나가는 사람은 예배를 잘 드리지 못한 사람입니다. Pero if na yung abon mga tao nga mapaulira sila kanang sermon time pa dili na siya pasabot nga nagsimba siya. 그리고 제가 권하고 싶은 것은 주일 오후에는 반드시 복음을 전하는 것이 좋았다라고 저는 권하고 싶습니다. O ganaha siya maghatag niyo sa kasayusan nga kanang Domingo sa hapon
Kana mga Domingo sa akong mga free time na to musangya ko sa mayong balita sa mga tao. 주일날 오후에 예배 드리고 난 후에 복음을 전하고 나면 너무너무 기쁨이 내 마음에 꽉 차오릅니다. Kay kung magsangya ka sa mayong balita kana Domingo sa hapon mga free time na to mulipay ato kasing-kasing. 그리고 하나님의 사람은 반드시 11조를 온전히 드리고 복을 받으라고 했습니다. Ug ang mga Kristiyano nga magsimba diri sa simbahan kinahanglan maghatag ikapulos sa Ginoo para makadawat as panalangin. 하나님은 많이 드리고 적게 드리는 것이 아니고 그런 것을 원하지 않고 작은 금액이라도 정직하게 10분의 1을 내게로 들어온 돈 물질에서 매달 한 번씩 계산해서 10분의 1씩만 하나님께 드리면은 온전한 11조가 되는 것입니다. Kaya wala na base nga itong Ginoo kung dako nga kwarta atong gihalad o gamay pa atong gihalad kundi gabase siya sulod sa atong depende sa atong pagtrabaho ko natay ang kwarta matawag sa kabaran kinahanglan to igano ang 10% nga offering ato ihalad sa Ginoo. 그렇게 할 때 아브라함이 아들이 없었는데 아브라함에게도 아들을 주시고 평생 동안 부자로 잘 살게 해주셨던 것입니다. Munang si Abraham na kinabuhi umayo kay nana siya gatagan siya anak sa Ginoo nga munang si Isaac. 또 야곱도 자기 형 에서가 400명을 데리고 죽이려고 올 때 바로 그 11조를 예물로 에서에게 드리고 하나님 그 문제를 해결받았습니다. O sa panahon ni Jacob nga yang magulang si Esau nanisog niya or si Esau kadala siya 400 ka sundalo kay ganahan siya makigubat ni Jacob pero si Jacob naghatag siya regalo or naghatag siya halal siya magulang mo nang nasulbad ang problema. 그리고 주일 성수 지키는 것도 그렇고 11조 드리는 것도 그렇고 먼저 하나님께 나도 11조를 드리게 좀 해주세요라고 반드시 기도를 드리고서 11조를 드리라고 했습니다. Muna kinahanglan magampo sa Ginoo before nato ihulog atong offer kinahanglan magampo sa Ginoo nga mao ni akong halal. 그럴 때 성령님이 계속 11조를 드릴 수 있는 준비를 해주시는 것입니다. Kung magampo ta padayon kabahian ang ikapulo nato tabangan ta sa balang espiritu nga unsaon nato paghatag ikapulo or hatag offering sa Ginoo. 왜 내가 이런 얘기를 했느냐면은 복음 전하는 자로서의 합당한 사람이 되기 위하여 그렇게 하라는 것입니다. Nagsulti siya kini kay dili ra ta mo sangyo sa mga balita sa mga tao kundi maghatag putag ikapulo sa Ginoo. 여러분들이 주일 성수를 아무리 잘 지켜도 11조를 안 드리면 여러분들은 도둑놈이라고 성경에서는 규정하고 있습니다. Nagisulti diri sa Biblia kung igor ta mo simba dili ta maghalad or dili ta maghatag ikapulo sa Ginoo muna siya silbi usa ka kawatan mo ingon diri sa Biblia. 도둑놈은 하나님이 절대 사용을 안 하십니다. Kaya nga itong Ginoo dili siya ganang tao nga kawatan. 도둑놈에게는 하나님은 절대 복을 안 주십니다. Kaya dili po siya kanang tao nga kawatan dili po siya kadawat og panalangin sa Ginoo. 11조는 교회 목사님에게 드리는 것이 아닙니다. O kanang ikapulo kay dili siya hatagan ni pastor. 많은 분들이 교회 목사님 쓰라고 11조를 드리는 것으로 알고 있는데 절대 그런 것이 아닌 것입니다. O daghan tawo makasabot nga kaning halal kay para ni sa pastor. 하나님께 드리는 것으로 내가 믿고 알고 드려야 복을 받는 것입니다. O kinahanglan ta makabalo ang kaning halal kay dili ni para yung pastor kundi para sa Ginoo para makadawat putas panalangin. 목사님에게 11조를 드리는 걸로 생각하면은 하나님은 목사 보고 복 주라고 그러고 복을 안 주시는 분입니다. Kay kung mahuna-huna mga tao nga kaning halal para sa pastor, ang atong Ginoo yang inon nga si pastor ay mahatag sa panalangin. 나는 여러분들에게 없는 돈으로 11조를 드리라고 하는 것이 아니고 그런 얘기를 하고 돈이 없는 것을 생각하면 여러분들에게 그런 말을 안 하고 싶은데 여러분들은 반드시 그것을 해야만 하나님의 사람이 되고 여러분들에게 복이 오기 때문에 내가 그 얘기를 하는 것입니다. Unang sulti siya kabay ng ikapulo kay bisag wala tay kwarta or bisag wala jud tay kwarta or daghan matag kwarta gisulti jud niya kay kinahanglan jud ta maghatag og ikapulo sa Ginoo kay importante kayo niya. 나는 여러분들에게 복음을 전하든지 11조를 드리지 않든지 나는 그런 거 아무 상관도 할 필요가 없는 사람입니다. O kani siya wala ra siya labot na kung minaw batas pulong sa
Ginoo or manghatag matag ikapulo sa Ginoo. 그러나 나는 하나님의 사람으로서 반드시 여러분들에게 내가 알고 있는 것을 전하고 가야 되는 의무가 내게 있어서 내가 이 말씀을 전하는 것입니다. Pero kay naman siya mission gihatagan sa Ginoo nga before siya mato kinahanglan man siya magsangyaw, kinahanglan siya sulti ani nato nga kinahanglan magsimba or kinahanglan po ta maghatag og ikapulo. 또 소돔과 고모라가 왜 멸망당했는가를 또 말했습니다. O na po siya gisulti nga ngano si Sodom ug Gomora nalaglag. 아브라함의 조카 도시 10명도 복음을 전하지 못하여 소돔과 고모라와 아드마와 스보인 4성이 멸망당했던 것입니다. Kay si Lot, pagumangkon ni Abraham nga si Lot, wala man siya kasangyo sa mayong balita bisag na pulo ra ka tawo. Munang nalaglag si Sodom ug Gomora ug duha pa nga nasud og ang tanang mga property or tanang mga kahayupan nga nalaglag po. 영적으로 잘못되면 하나님이 복음을 전하라고 하는 것을 알 수가 없게 되는 것입니다. O kung dili ta mo sa kun buhaton nato kun buhata parehan ni Lot, dili ta makasangyo sa mayong balita. 아브라함의 조카 롯은 후손들까지 다 망하게 만드는 사람입니다. Og si Lot kay tungod gibuhat ni Lot ang iya po mga kaliwat nga nalaglag pod or dili pod maano ang ilang binuhatan. 소돔과 고모라에는 함의 후손들이 살았기 때문에 하나님은 함의 후손들이 이방인이 되었기 때문에 그들을 구원하기 위하여 롯을 소돔 근처에서 부자 되게 만들어서 주었던 것입니다. O gituyo sa Ginoo nga sila mupuyod dito dapit ni sa Sodom ug sa Gomora para makasangyo siya sa maayong balita para pod makaluwas pod ang anak ni Abraham nga si Ham. 아브라함의 조카 롯이 소돔과 고모라에서 복음 전하는 것을 실패하고 난 후에 하나님은 이스라엘 민족들을 애굽으로 내려가서 430년 동안 종살이를 하게 만들었던 것입니다. Kay tungod ni Lot wala siya nagsangyo sa mayong balita or na-fail niya ang pagsangyo sa mayong balita. Ang mga Israelita niyato dito sa Egypto nahimo silang slave dito sa mga 430 ka years. 이스라엘 민족들이 430년 동안 종 노릇한 것도 아브라함의 조카 롯이 10사람도 복음을 전하지 못해서 하나님은 그렇게 430년 동안 애굽으로 내려보냈던 것입니다. Kay si Lot wala man siya kasangyo sa mayong balita, ang mga Israelita nag-antos sila dito sa Egypto. 가나안 땅에 들어가서 7 족속을 다 멸하라고 한 것은 거기에도 함의 후손들이 사는 곳이었습니다. Okay na yung ang pasabot sa Ginoo nga ang mga Israelita mo conquer sa mga Canaanites, mga Jebuses, mga Amorites ug sa uban ug sa mga Hittites pero wala man nila na conquer tanan. 가나안 땅에는 너무나 많은 함의 후손들이 살았기 때문에 하나님은 애굽에서 60만 명을 복음 전하는 자들을 만들어서 가나안 땅에 투입했던 것입니다. Okay, kung wala man nila nabuhat o wala sila nakatuo sa gisugo sa Ginoo, muna ang Ginoo nagsend siya laing tao para makaluwas sila. 가나안 땅에 들어가서 가나안 족속, 헷 족속, 아모리 족속 이런 7 족속을 다 멸하라고 한 것이 아니고 그 사람들을 잡고 있는 사단마귀 귀신들을 다 멸하라고 했던 것입니다. Pero ang gipasabot sa Ginoo nga dili jud nila laglagon ang mga tao kundi wag tangon nimo ikasat nimo tanang mga dawtang espiritu nga naa nila. 하나님은 한 사람도 죽는 것을 원하지 않습니다. Kaya ato Ginoo dili siya layhan nga ang mga tao mamatay. 구약 시대에는 하나님의 언약 백성을 먼저 구원시키는 일을 시켰습니다. Pero sa daong kasabutan kay ang Ginoo ganahan niya nga ang tarang tao nga maluwas. 그러나 신약 시대 와서는 우리 예수님은 모든 인류를 구원시키러 오신 것입니다. Pero sa bagong kasabutan sa Jesus na hindi sa kalibutan para makasangyo siya sa mayong balita or para po mulawas ta. 그래서 우리는 구약 시대의 복음도 알아야 되고 신약 시대의 복음도 잘 알아야 여러분들이 흔들리지 않고 복음의 뿌리를 내릴 수가 있는 것입니다. Muna kung makasabutan sa daang kasabutan o sa bagong kasabutan makasangyo tarong sa mayong balita. 또 오늘 또 사울왕 편도 얘기를 했습니다. Una po siya gisultikan ng punta kabahin ni Haring Saul. 사울왕도 아말렉을 다 멸하라고 하나님께서 했던 것은 다시 한번 사울왕에게 기회를 주기 위해서 그랬던 것입니다. O ano ang Ginoo lina si Saul nga kinaharan niyo laglagon o kinaharan niyo padyunta ng mga Amerikanon.
사울 왕은 처음에는 하나님께서 사무엘을 통해서 제사를 지내라고, 사무엘이 왔을 때 제사를 지내야 되는 것을 사울 왕이 제사를 지내는 실수를 했기 때문에 하나님은 다시 한번 사울 왕을 회복시켜 주시려고 아말렉을 멸하라고 했던 것입니다. Kay si Samuel, kay si Saul kay nakasala siya kay nagingon man si Samuel nga pag maabot na ko diri ani lugar ang kinahanglan maghidungan kanang maghalata basta na kana si Samuel, pero gauna maghalad si Haring Saul, nakasala siya og gihatagan siya second chance sa Ginoo nga kinahanglan nimo patyon or nagdagon tanang mga Amerikano. 성경에는 아말렉을 다 멸하라고 그랬는데 그것이 아니고 아말렉도 에서의 선자이기 때문에 하나님의 언약 백성이었기 때문에 그들을 잡고 있는 사단마귀 귀신들을 멸하라는 것이었습니다. Kay gisulti ang pasabot diri sa Biblia kay dili nimo ang dili nimo patyon ni mga tao nga ang mga Amerikano kun dili mo jung imong kuwaon nila or imong tangtamo tanang mga daw tang espiritu nga nag-conquer sa ilang hunahuna. 또 오늘 낮에는 복음의 기준에 대해서 말씀드렸습니다. O ganyang utong na siya gisulti kabahin sa gospel. 예수님의 복음의 기준은 예수님은 4,000명, 5,000명씩을 이렇게 떡을 떼주고 고기를 먹였던 것을 큰 물이라고 말씀하셨습니다. O natay gisgutan ganiha nga si Yesu Kristo ipagkaon niya ang 4,000 katawo or 5,000 katawo. 예수님은 3년 동안 많은 무리들에게 복음을 전하셨습니다. Ug si Yesu Kristo sa tulo ka tuig daghan siyang tawo nga gisangyawan sa mayong balita. 예수님은 우리에게 그렇게 복음을 전하라는 뜻입니다. Muna siya ipasabot ng kita po, kinahanap po tayong magsuhi kung sa gibuhat ni Yesu Kristo. 또 바울 사도는 예루살렘에서부터 일루리곤까지 복음을 편만히 전했다고 했습니다. O si Apostoles Pablo nagsangyo po siya sa mayong balita gikan sa Jerusalem abot sa Iroliko. 복음을 편만하게 전했다는 뜻은 바울 사도가 가는 곳은 집집마다 복음을 전했다는 뜻이었습니다. Ang pasabot niya nga si Apostoles Pablo nagsangyo siya sa mayong balita, dili ra kay nagsangyo siya sa gawas kon dili giadto niya kada balay. 바울 사도는 고린도전서 9장에서 다름질하는 자가 상 받는 것은 한 사람이라고 했습니다. 그 사람처럼 열심히 복음을 전하라고 했습니다. Og gisulti diri sa Biblia nga sama nang marathon ta or sama nang lumba ta o mga dawat sa price kinahanglan po tang magsuhid anang gibuhat nila. 그리고 바울 사도는 밤낮으로 일을 하면서 복음을 전했다고 했습니다. Og gisulti diri nga si Apostoles Pablo naghago or nagtrabaho siya kay kada buntag ug gabi sige siya sangyaw sa maayong balita. 열심히 복음을 전하면서 열심히 밤낮으로 일을 해가며 복음을 전했더니 다른 사람들이 하나님의 말씀으로 받아들였다는 것입니다. Kay si Apostoles Pablo sige nanikaw mo siya sa pagsangyo sa maayong balita sa mga tao. Ang mga tao ilang gidawat si Yesu Kristo. 우리 주 백성들은 열심히 일을 해서 벌어서 복음 전하는 데도 쓰고 다른 사람들 도와주는 데도 써야 되는 것입니다. O sa pagsangyo sa maayong balita kinahanglan nato tabangan pud ang mga isig katawo. 바울 사도는 일을 안 하고서도 얼마든지 대접받아가면서 복음을 전할 수 있었던 그런 사도였습니다. Muna siya si Apostoles Pablo nga makato siya sa lain-lain nasod or sa tibok Asya makasangyaw siya sa maayong balita. 열심히 몸을 써서 일을 하는 사람은 거짓된 생활을 않는 사람입니다. Kay kung manikamot ang trabaho or kung manikamot sa pagsangyaw sa maayong balita, dili ta magkinabuhi nga kapobrehon kun dili magkinabuhi ta para sama sa Ginoo. 그런 사람들은 정직한 삶을 살게 되는 것입니다. O makakinabuhi ta nga matarong. 그런 사람들은 친구도 정확하게 정직한 사람을 만나게 되는 것입니다. O makahibalak putag mga tao nga maayo. 우리 삶을 주위 사람들이 잘 보야지, 그렇지 않으면 내가 전하는 복음에 순종을 하지 않는 것입니다. Kay kung dili nato tarong na pagsangyo sa mayong balita ang mga tao nga naminaw sa mayong balita yung gisulti dili sila makatuo. 그래서 우리는 성경에서 어떻게 복음을 전해야 되는가를 그렇게 바울 사도도 다 말하고 있는 것입니다. O gisulti po ni Apostoles Pablo nga unsa nato pagsangyo sa mayong balita. 예수님은 우리를 위하여 십자가에서 몸을 다 찢기고 예수님은
예수님은 십자가를 지기 전에 저녁에 밤새 머리에 면류관을 쓰고 채찍을 맞았습니다. Kay ang gisulti ni Apostoles Pablo nga si Yesu Cristo nagpasaan siya dito sa cross, namatay siya dito sa cross kay tungod sa itong mga salaw. Sa tibuok gabi si Yesu Cristo nagsuko siya crown of thorns. 옷을 다 벗고 가죽줄에 끄트머리에는 짐승의 뼈를 묶은 것으로 살을 쳐서 예수님은 살점이 뚝뚝 떨어져 나오는 그런 매를 맞아가면서 우리를 위해서 돌아가셨습니다. O si Yesu Cristo namatay kay tungod sa itong mga salaw, tungod kay bunalan siya sa mga Roman soldiers. 그리고 십자가에서 6시간씩 손과 발에 못을 받고 피와 물을 다 쏟고 죽으셨습니다. Si Yesu Cristo samtang na siya dito sa cross or lansang siya dito sa cross, nagdiso siya tanan iyang mga dugo, tanan iyang mga luha nga overflow, agas abo sa yuta. 그런 예수님을 생각하면 우리는 육신으로 일을 열심히 해도 열심히 일을 해도 우리는 되는 것입니다. Muna kinahanan ta magsangyo sa mayong balita sa tanang mga tao. 나는 하나님을 예수님을 영접하고 난으로 일을 많이 하고 있습니다. Kaya sa pagkadawat niya ni Yesu Cristo, naningkamo siya sa pagsangyo sa mayong balita. 돈을 벌어서 복음 전하는 곳에 쓰고 선교하는 곳에 전 세계에 내보내고 있습니다. Kay kanang sweldo nila gikan sa business, yan ang gamiton para sa Ginoo, yan ang gamiton sa pag-support sa mga missionary, support kanang magama sila mga gospel tracts. 나는 이 일을 하다 죽으면 나는 선교다라고 각오를 하고 일을 하는 사람입니다. Kay kon mo while ka ministry sa siya sa Ginoo, nya kalitra siya batay, muna siya murag usa ka dakong sakripisyo. 그랬더니 하나님께서 저에게 물질의 복을 많이 주시고 계십니다. O karong panahon ang Ginoo nag-support siya mga material blessing niya padayon hangtod karon. 건강의 복도 주시고 있습니다. Gihatagan po siya panalangin sa maayong panlawas. 그리고 이런 말씀도 많이 천국 비밀을 알려주시고 계십니다. O kitabangan po sa Ginoo mas makasabo siya sa pulong sa Ginoo, kanang deeply sa pulong sa Ginoo. 그리고 다윗이 전한 복음에 대해서도 말씀드렸습니다. O nagsulti po siya kaninyang kabayan ni Haring David. 다윗은 주변 나라에 다니면서 전쟁을 많이 한 사람입니다. O si Haring David kay niadto sa mga lain-lain na sulog o nag-encounter siya daghang gubat. 주변 나라에 가서 복음을 많이 전했다는 내용입니다. Muna siya pasabot nga si Haring David niadto sa lain-lain mga lugar o nagsangyaw sa maayong balita. 성경에서 전쟁을 했다는 것은 영적인 전쟁을 말하는 것입니다. Ang pasabot niya ang gubat kay muna siya espirituhan ng gubat. 성경에서 그렇게 기록된 것은 영적 복음을 전하는 전쟁이라는 것을 여러분들이 꼭 알으시기 바랍니다. O kinahanglan makabalo nga kanang importante kay espirituhan ng gubat. 그리고 다윗 왕이 된 것은 5가지 복음을 잘 알고 골리앗을 치러갔기 때문에 골리앗이 쓰러졌다는 것을 여러분들도 기억하시기 바랍니다. O kinahanglan nato hinumduman nga si Haring David, yang gigamit ang pulong sa Ginoo, yang gigamit ang mga 5 kabog problema ug nabuntog niya si Goliath. 그리고 여러분들은 마음에 또 결심하시기 바랍니다. O kinahanglan ta mo decision sulod sa atong kasing-kasing. 하나님 나도 복음을 많이 전하고 복도 많이 좀 받을 수 있게 좀 도와주세요라고 기도하면서 나는 나가서 많이 복음을 전할 것이다라고 각오를 하시기 바랍니다. O kinahanglan mag-decision sulod sa atong kasing-kasing nga kinahanglan ta magsangyo sa maayong balita or imong ina nang Ginoo maningkamot ko Ginoo nga sa pagsangyo sa maayong balita or maningkamot mo nga ang mga tawo, ang mga membro nako diri makadawa sa panalangin. 여러분들이 하나님께 의지하면서 결단을 하면 하나님은 그 마음에다가 심은 마음의 밭에다가 그런 그 씨앗을 심은 것에 이른 비와 늦은 비를 계속 부어주시는 것입니다. Kay kun ato ning baton kay tabangan ta sa Ginoo suportahan sa balang espiritu o ubanan ta sa balang espiritu sa bisan unsa natong buhaton. 그렇게 해서 여러분들이 복음을 많이 전하고 여러분들이 그 열매는 여러분들 삶의 현장에서 복으로 따게 되는 것입니다. O madawat nato ang panalangin gikan sa Ginoo. 오늘 그리고 또 다윗 왕이 된 것은
19장에 있는 10고울의 권세를 아까 말했는데 문화적 복음 장사를 많이 하는 자에게는 10고울의 권세를 받을 수 있다는 것을 내가 말했습니다. Unisulti siya ganihang kabahin atong Lucas nga kon ang tawa na kadawat og pulo ka sa lapay kinahanglan manikamot po siya sa inyo sa mayong balita. Kinahanglan po siya manikamot sa pagtabang sa mga tawo nga naay problema. 나는 우리 아내와 1년 반 동안 주일날이면 오후에 복음을 나가서 하루에도 몇백 장씩을 가지고 나가서 복음을 전했습니다. 1년 반 동안. Ug uban siyang asawa dito sa Korea sa usa ka tuig ug kada Domingo sa hapon ngadto sila sa lain-lain lugar sa mayong balita dala ilang 100 pieces ka gospel tract. 그런 후에 김치기업을 받았습니다. ug sa paghuman ana mga sila dito silang business. 그리고 지금도 열심히 복음을 우리 만나는 사람들에게 전합니다. ug handon karon ko na sila tawo nga mahibalagan nila ila po sangyawon ang mayong balita kanila. 그리고 여러분들은 기도도 많이 드리시기 바랍니다. ug kinahanglan ta mag-ampo maayo. 찬송도 많이 드리시기 바랍니다. ug kinahanglan to dawatan ang panalangin gikan sa Ginoo. 하나님이 보실 때 합당한 삶을 사시기 바랍니다. ug kinahanglan makabalutan or kinahanglan balang ito masatisfied ang Ginoo sa atong gibuhat. 거짓된 삶을 살면 절대 안 됩니다. ug dili ta pwede magkinabuhi nga dili maayo. 두 가지 그릇이 있다고 했습니다. Una siya gisulti kaniha nga duha ka plato. 쓰임 받는 그릇이 있고 복을 받는 그릇이 있다고 했습니다. Naay plato nga malimpyo nga plato, naay plato nga para sa panalangin. 가장 불행한 사람은 열심히 일을 하고도 복을 받지 못하는 사람이 불행한 사람인 것입니다. O napyo bang mga tao nga wala sila kadawat sa panalangin. 그런 사람은 하나님이 보실 때 합당한 삶이 안 되기 때문에 그러는 것입니다. Kaya ang panglantaw sa Ginoo kay dili man maayo ang binuhatan. 복음을 전했다고 여러분들 다 복 주는 걸로 생각하면 절대 안 됩니다. Kung dili ta dapat maguna-una kay abi nagsangyaw sa pulong sa Ginoo madawat tayo na to ang panalangin. 사람들이 볼 때도 합당한 삶이 돼야 되고 하나님께서 보실 때도 합당할 때 복을 주시는 것입니다. Madawat na ang panalangin kung ang mga tao makaingon sila nga sakto na or na-satisfied na sila. Ang ato pong Ginoo kinahanglan po siya makapalo nga na-satisfied na nga atong gibuhat diri. 많이 배우고 못 배우고가 문제가 아닙니다. O dili importante nga daghan nato nakatunan or gamay ra atong nakatunan. 잘 살고 못 사는 것이 문제가 아닙니다. O dili po siya dakong problema kung mayo atong kinabuhi or dili. 크고 작은 게 문제가 되는 것이 아닙니다. O dili po siya problema kanang gamay ba or dako. 우리 심령이 깨끗해야 됩니다. Ang importante kay kinahanglan limpyo ang atong kasing-kasing or putli atong kasing-kasing. 하나님 앞에서도 떳떳한 자세가 있어야 되는 것입니다. O kinahanglan mayo atong binuhatan at ubangan sa Ginoo. 또 사람들 앞에서도 떳떳해야 되는 것입니다. O kinahanglan po mayo atong binuhatan sa atong isikatawo. 제가 이런 얘기를 마지막으로 여러분들에게 하고 가는지 다시 또 여러분들 또 만나게 될 날이 있을런지는 모르겠습니다. O wala po siya kabalungan kano sa naputang ang kita sunod. 여러분들이 오랫동안 내가 말한 이 복음을 여러분들이 간직하기를 나는 원하고 있습니다. O ganahan siya nung kinahanglan niyo ma-apply sa mga tao nga inyong gikatunan karon. 여러분들은 듣고만 넘어가지 말고 반드시 기록도 해놓고 다 그렇게 해서 여러분들도 다른 사람들에게 또 이런 복음을 전하시기 바랍니다. Kinahanglan nato hinumduman or kinahanglan nato i-apply sa mga tao ang kanang atong gikatunan karon dili ra nato ilang po sa pikas na lungan kun dili ato jud i-remind sige. 나도 여러분들 나라를 위하여 기도할 것입니다. Okay, mag-ampo po siya para nato po. 여러분들도 우리 코리아를 위하여 기도해 주시기 바랍니다. O kinahanglan po ta mag-ampo para nila. 하나님께서는 이도식 선교사님을 일로 보낸 것도 여러분들을 위해서 여러분 나라를 위해서 하나님은 이곳에 보내신 것입니다. Okay, si Pastor na po diri sa kalibutan kay na diri sa nag-anhi diri sa Pilipinas kay tungod ninyo. 여러분들은 이 교회에서 복을 받으려면 이도식 선교사님 말씀을 꼭 복종해야 되는 것입니다. Okay, ganahan mo makadawat sa panalangin sa Ginoo, kinahanglan ninyo ituman ang sugo ni Pastor Lee. 하나님은 목사님을 통해서 복이 내려가게 질서의 하나님입니다. Kaya ang paaging madawat na tong panalangin kay pinaagi ni Pastor. 여러분들이 어느 곳으로 떠나더라도 우리 목사님한테 축복 기도를 꼭 받고 나가시기 바랍니다. Kay kung ganahan tang mato sa lain-lain lugar or lain-lain nasod, kinahanglan sa
mo dawat sa ampos kanang kinahanglan mo dawat og blessing prayer gikan ni pastor. 그리고 항상 목사님과 사모님을 존경하시기 바랍니다. O kinahanglan ninyo tumanon ang sugo ni pastor o ni pastor. 여러분들의 영적인 아버지, 어머니인 것입니다. Kaya mo na inyong espirituhan ng mama o papa. 여러분들을 위하여 우리 사모님과 목사님은 항상 기도하고 계신 분들이라는 것을 꼭 명심하시기 바랍니다. O kinahanglan ninyo i-remind sa inyong unang-unang kasi pastor o pastora na dili kay para makatabang ninyo. 그럴 때 여러분들에게 복이 오는 것입니다. Muna makadawat mo sa panalangin. 그리고 또 여러분들은 필리핀에 달러를 많이 들어오게 해달라고 하나님한테 매일같이 기도하시기 바랍니다. O kada adlaw kinahanglan magapo sa ginhawangan ang mga dollar o daghan kay kwarta masupport diri sa Pilipinas. 그럴 때 여러분들 나라에도 달러가 많이 들어오지만 여러분들에게도 돈이 많이 들어오게 되는 것입니다. Dili ra nga atong ang nasod nga Pilipinas makadawat og daghan kwarta kun dili kita pod. 꼭 명심하시고 복을 많이 받으시는 복음을 많이 전하고 복을 많이 받으시는 그런 분들이 다 되시기를 바랍니다. O naglaom sa inyong tanan nga madawat ninyo ang panalangin gikan sa Ginoo kinahanglan mong padayon og sanyo sa mga iyong balita. 다음에 또 만날 수가 있다면 여러분들에게 좋은 그런 굿뉴스를 가지고 올 것입니다. Ug sunod kung makakita ta pohon among dala siya lain na pong mga inyong balita. 기도드립니다. Pag-ampo ta. 하나님 아버지 감사합니다. Salamat Ginoo karon. 이렇게 제가 코리아에서 와서 우리 필리핀 성도님들과 이런 복음을 나눌 수 있게 인도하셨으니 감사를 드립니다. Nagpasalamat ako kay gikan ko sa ngani ko diri sa Pilipinas para makasangyo ko sa mayong balita. 이번 5시간에 걸쳐서 말씀을 전한 것이 필리핀을 복음화시키는 은혜가 임하게 도와주시옵소서. Imagay tabangan ni Pilipinas ng mga makadawa sa dakong grasya. 또 필리핀을 부자 되게 만드는 기회가 되게 하시옵소서. Huwag yung maging tabangan ni Pilipinas na modato o moabanda ang Pilipinas. 오늘 이곳에 모인 분들이 하나님이 보실 때도 합당하고 사람들이 볼 때도 합당한 사람들이 되어서 복을 많이 받게 은혜 내려 주시옵소서. Huwag mo kayong hatag ng grasya ang mga tao. Huwag mo kayong hatag ang panalangin ng mga tao. 예수 그리스도 이름으로 감사하며 축복하며 기도드렸사옵나이다. O sa ngalan 아멘. ni Jesus. 우리 이순례 목사님 나오셔서 통성 기도를 인도하시는데 특별히 그 목적은 제가 지금 생각이 드는 것은 오늘 이 자리에 모인 분들이 모두가 다 성령을 충만히 받는 것을 원하는 기도와 So karon tag naa kay mo unison prayer tao si Pastor Ison na mo sa kadiri ang nalawak niya o ganahan niya karon kay ang tanang mga tao na diri sila sa simbahan makadawat sa balang espiritu. 이곳에 모인 분들 다 모두가 다 복음 잘 전하고 부자 되기를 원하고 O ganahan po siya nga kitang mga tao diri kay mahimong maayong ang kinabuhi. 필리핀 온 국민들이 다 구원받기를 원하고 O ganahan niya nga tanang mga tao na diri sa Pilipinas maluwas. 또 필리핀이 부자 되기를 원하면서 기도를 우리 이순례 목사님이 인도하시겠습니다. O si Pastor Ison na muli sa prayer nato karong gabi. 주여 삼창에 치고 기도드립니다. 주여 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 할렐루야. 살아계신 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 이 시간도 저희를 사랑하여 주시고 아버지의 마지막 날 명절 끝날 날 하나님께서 하나님 준비하신 아버지 복으로 저희를 걸어가는 채워주실 것입니다. 아버지 하나님 저희를 아버지 우리의 심령이 열리게 하여 주시옵소서. 갇혀진